Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Diri Ibrahim Rangi kana entry chiglani nerju. Inala acha Ibrahim. Ju. Yatang gano pin. Yati kompola chizerbin. Ngai kompola khushopa zere ju. Zati kompola esuka kom naga truk chiyot pin. Ngai kompola khushopa zere jalupa sazeret. Ngaya duanga pa dunla ngai sachat po diba sin karmo yot pe in paju ngai apo sin karmo na opin awali apo sin karmo na on se diba apo sheri der hargo selya ko besba duk se ju besba duk se diba jablarena ko akal son se ko kana sosobium be ko nyatsal ben duk se na आखिर पे का अपोशेरी का नयाले तांगा याचे जमानो यहाँ ला खिदमत बेन यारी नोर सुन यारी लस पो बेन दुख सना तना ngala diring chang ujuhati chang min ba metang zerbana tana aposheris ngai appointment apo inju lutu sin karmona ofi appointment apo inju lutu apo lutu la ko tana ngai dwangi ka Sachat chonchi dewa la khalisa sayot piju sachat chonchi ko ijazat min set ye ka ko thrombostan se jing pyung se abad byase ko dongi ka basai son phi inju dose tutpa cha mi retang dose tutpa ngaya tariban dunlana ngaya 60 pacha upur 100 pajuya Sati ka thala yot pa dosena ta phiane sonse skardo debari Karachi debari sonse na 45 se ngaya dose yot ju mujud ya dia tana ngaya ya apai menta se ka ngai komputris na sen karmo na inju ya echuka ngaya tana deba onse brokpa danju ya ngai dose oldian de mamani pizzas Don zerede yati de bayo chok poya yota harbat sina walu diri sai de chok poyot pinju ngai dir guni za sumpo la mentah ta se yotju rguni pehlo za inju ngai tesho jak choga nasho pehla za inju dei kana kili za jak choga acha yu tamyo jak choga nayo inju Zanyis pasonju Erguni akhiri jak choga bursho inju jak choga hinagaw in Acha yu de topo ngai kocho se juya nizam bizam acha yu de gahma yot pin dose da snala khai sharamot pa dose khai sharamot Yale kasal dulla ta zamana chiyana khar gato ongat pangaya dwangi ka taba do pacha jella na tana de brok yot broi kana ngaya gambala dwanga malin mal khuri ka tariban gashik kamre gashik tariban ongat pa dunla ta dosona futchik na futpet po ongat ya Dead put say ongat dose zamani na khas tor kopa zamani kha on pamet ya rut on se na ngayala road ban son se zat dose sa rut on se ngayala acha yu government shitana de kro bo yot po zat ruki ngayala dose dambet ya rut on se lam magwa dipumet pela yata कारगुजारी ची वेसबेत पा Yale kasal ta dunlana कारगुजारी ngai ti ya sachat po jeten ngai ya sachat pa ya dunla nas tabet pa yo nasi balla mulak tabet pa acha yu jing bakchia brozeren chi dose zamani misogulla na bro ngojin khwamet mulak na ngojin yot bro tabet pa yo government taraf na sachang inda chi thobamet pa ngati ya yulia या नसपो ना मुलक पो ना ब्रो ना यो चोक पया गुजारा बेसे छन्मा ना यो चोक पया गुजारा बेसे जिंदगी बेत पया दुन तरकी met pata dose na khoda la shukur be semet ngata la dose oya government
ngati sachet po pura phangan on se gormenik diang se depui krozen yot dun la de hesab ti chamet pajua Pakistan nan phachana ngatal aram sondo padul aram met payang a dun la aram met pin pa apoguni kana choret pa dun la aram chamet pa Pakistan son pe bal la tarki wen on se di hesabi ka thon chetta dosena snala dugro no yot polo de dugro ni khur kale polo a yana chhor chat aponi kana chang khur kal chat दो छोर यो जो डुगरा राजी जमाने का बस खतुक सो भीमी गुनिया कुती जोला काले कुती खुर काले गारी गार छेरे अच्छा यो खोन लोक से गो ओ बिन सुक नंग कुन्या Pakistan dan mana ngatala hute so se de पाकिस्तान दन बना हुते सो युद्ध जुलुम कोन दे खोगुन छम्स ngatan jete ngatan la za gwana janmi yang zor chi jabur chi magwana ngati marzi ka duk pana yo aram ya yo injuin di border na khade Hindustan yang endi yodde ngati yati sina zer kan skat kunla don ya sina kan pegham ji sakche yon la yu salam ji yale kasalta dogun la shinata ngatan sa chore yot acha yu brokpa yot jere ta su na byakan yonna ta ngatis katika acha yu कोई जारू हां तो कोई माल हां तो असे यानी काड़ा मशोरा असे यानी मोजी मिष्ट दाष्टे कोई से नगा छान तो मे सलाम है जो कोई मां सास है तो कौन जानत तो सलाम है जो तो ओई असोले बेबने पशे जकोड़े नो मेकबो मेक दोनो तो सुने निश या जो यारी अनचन शाजदे या जो askari channel la subscriber बेजु करगिल हमबाब सीपी ngati kaga phononis ya assalamu alaikum